Za doručak biste htjeli nešto mekano i ukusno, ali vam ništa ne pada na pamet. Bez brige, ja imam kiflice toliko mekane da su mece Dobrići sišli sa oblaka da bi gazili po njima. I one se prave ovako. U 500 ml mlake vode stavimo 2 kašike šećera i 1 sveži kvasac. U posudu sipamo malo manje od 1 kg mekog brašna tip 400, a zatim promešamo kvasac i dodamo 1-2 kašike brašna kako bismo ga prekrili po površini. Poklopimo ga tacnom i ostavimo da se aktivira. U brašno dodamo 2 kašičice soli i promešamo. U drugoj posudi sipamo 3 male šoljice ulja, 1 cijelo jaje i belanac drugog jajeta, a žumanac pomerimo u šoljicu. Prelijemo ga sa nekoliko kapi ulja kako ne bi uhvatilo koricu. Ulje i jaje promešamo. Kad nam se kvasac aktivirao, u brašnu napravimo udubinu i sipamo kvasac, ulje i jaje unutra, a zatim mešamo. Testo mešamo kašikom i dodajemo brašno koje smo ostavili, dok ne dostignemo željenu gustinu. Ako vam se testo nije steglo, dodajte još brašna. Ja sam dodao oko 200 grama preko. Testo nam je gotovo kad više ne budemo mogli da mešamo kašikom, nego moramo rukom. Prekrijemo ga krpom i ostavimo da naraste. Kad nam je testo naraslo, posolimo brašnom po stolu kako nam se testo ne bi lepilo. I oblikujemo testo u valjak, a zatim ga podelimo na 4 jednakih delova i svaki od njih oblikujemo u loptu. Uzmemo jednu loptu i oklagijom je tanko razvučemo u krug, ili nešto približno krugu. Zatim isječemo testo na 16 jednakih delova, da parčići izgledaju kao trougao. Onda parče motamo sa šireg dela ka užem, ovako, i tako se prave kiflice. Stavljamo ih u pleh koji smo prekrili papirom za pečenje, ali ne previše zbijeno jer će se zalepiti tokom pečenja. I ponavljamo proces dok ne utrošimo svo testo. Kad smo potrošili svo testo, kiflice premažemo žumancetom koje smo prethodno ostavili. Zatim na svakoj kiflici stavimo parče margarina. I odnesemo da se peče na 180 stepeni 15 minuta. To je to, naše kiflice su gotove. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.